Comment on a coming à Jagagatla Maganka? Oui, Francis Cocuide. Oui, Allemagne croyez, oui, Amérique croyez. Maliko. Aïe, oh, Munubamo, Munume Giriga, au lit de Tabecha en Autaï. Salam alaikum, belebele de Paris, Dagantigi, Alhaji Dani, Waliju Dagantigi, Karamo Dani, Belebeluga, Belebele, Kumaboga, Belebele. Parantigani Kunganamani, Francisca Wadani. Kaw bela jelen fo kaw bela jelen walin mando mo be dilna cewu cebelina ka be fo kaw be walin mando muso biya ka be fo ka be walin mando surtout aw bela jele aja madine antengene ki fo ki walin mando dile usima ki fo ki walin mando. Merci beaucoup ala ga mayni mawa may melissa mimi aw bela jele palanintigi ki fo ki walin mando ka merigi muso bela jelen fo ka be walin mando kajatu sakuna aw be wala. Merci beaucoup, Madame de la Présidente Nasra Sako, Dina Sogodo, Fatou Zara, Soumou Bayo, Kane Befo Gabe Walimando, Chousidibe, Aminyombolo. Ta ani flafla wura 12 ka fo ka Walimando, ka Bella Jelefo, ka Groupno Bella Jelefo, ka Tungarango Bella Jelefo, ka Gabongo fo, surtout Meri Jawara, ka Bella Jelefo, ka Be Walimando. Dani de Paris, Alhaji de Paris, Waliju de Paris, an medde la teleflana, an sorosu sara, an chedun sara. O duskashi man be kana, o duskashi man be an bela, malem bela jele mutorole non wakati la. Mali chani mali muso bela jele mutorole non. Merci beaucoup, Jana Sogodo, ka bela jele fo, ka kaskati yela madoni, ka kaskati yela madoni. Surtout mo chamo mengule ga nyingali ko yala ko consulat daile na wa o consulat ma daile folo munu me francia pari gono ni mo bi ga carte ni nan la i mo be ga password la i mo be ga wolo seven la i mo be ga carte d'identité la o bi kunda Lyon ni consulat do bi me kunu consulat baragala do rebe ni do yi non soro o ligo ko atemembli ko me kama daile oye mo munu mengule ga nyingali ke consulat la ko yala daile na wa ma daile mais uma barada mne folon consulat mo ma barada mne folon mais madala na ko be membli ko ma barada mne mais sunu akera doni mene akera klefla akera de gundoni uma barada mne amam paga boy nyana nga soro sumunu sara nyana nga dado akisala doni et ni vidéo do Facebook ça va là je pense que vidéo mi ni Idriss Kanapo anan balma muso ya vidéo ke parce que an balma muso mi ngo ka abaya ga du namara ka baya ga du minala on tematola me fla fo suno ni dossier ne gunde fe ka kuma law parce que le dossier na mena mi fo o te ka fo ko man balma muso contrôle amba ba contrôle hote parce que ava ko inke wakati usirane era maya usirane ma nyani nche usirane ma uira uklobe na usirane ma no folo we dossier kuma fonene mais ma nya jatemne ka jatemne deni bachedu e ma te ka sama chogodo la parce que fendo bi se ka danga sora no fe o de ma manda do la mais mo chama be nyambu la Facebook ça fait o ba kuma ko ina o te o li ba kuma ko ina fu ga ko infamundi deni bachela didu fuga famu ka fa anye tungarange wi anye wari nyini ga taddi an paroma wi wari nkata wi anye sojo anga so nyagamina munu tama jodu munu yera no libe wari nyini ga ta nu ba wari bedundu munu ta yera te jo fiudu no wari bedu parce que fo mo ga famu parce que do fene be o libe ga ko inga chogomina an balma muso kana na danga sora abba no fe. Pour moi, Beniga Gilna do, les gamins de Douchina, parce que Beniga Gilna do. Mon fille, ma fo, I correge gawar do, abignon sama fo tribunali. I doni gawar do, abignon sama fo tribunali. Ibado, bagwansan do igawar do, abignon sama fo tribunal la. Mais I woloba, ma woloba, iga miliaria, anga jinetika sababu, anga miliari nyinguyo lekoi. Imana fɛn o fɛn jɔ n'o ye fɛn o fɛn minɛ la o y'o minɛ n'o ye fɛn o fɛn minɛ a y'a minɛ parce que an balimamuso bɔra cogo min na kana ka fɔ n'i y'a ye a bɔra tan kuma caman fɛn caman n tɛ n da don a bɛɛ la mais ka conseil ne ta ye conseil de
parce que mɔgɔninfin n'i y'a mɛn i ye so in jɔ duwawu de b'i kɔ barika de b'i kɔ i y'i ba ladon de sinon ni duwawu ni barika kun tɛ yen i fanga tɛ se ka so in jɔ i m'a faamuya ni duwawu ni barika tɛ yen i fanga tɛ se ka so in jɔ mais n'i y'a ye so in jɔra ala ni duwawu ni barika i yɛrɛ ko de k'i nana n'i ba ye yan nɔ ɔ mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ yen k'a fɔ ko a man di mɔgɔ si ye i k'i ba labɔ ka na n'a ye mɔgɔw k'u da sago fɔ a ma hali miliyari nɔfɛ mɔgɔ si maa si ni so in tɛ taa an ka cɛkɔrɔbaw tun bɛ yan olu ye so in jɔ olu taara ka so to yen an kɔrɔkɛ dɔw fana bɛ yen olu ye so jɔ olu fana taara ka so to yen donc maa si ni so tɛ taa n'i ba ye i ka so minɛ la ala t'i faga fiyewu f'a ka den dɔ de d'i ma den min bɛ so tɛ dɛ den min bɛ bilinigi ka bilinigi jɔ k'a ban ka na d'i ma hali t'a wari ɲini cogo dɔn den min bɛ bilinigi jɔlen c'est à dire a bɛ den min yɛrɛ ala bɛ den dɔ de b'i la parce que e ba y'i ka so minɛ la o ala fana bɛ den dɔ de b'i la den min bɛ se ka bilinigi jɔlen banni ka na ta dɔrɔn ka d'i ma e kalo kɔnɔntɔn e fitininama n'a ka di a b'i faga hali n'o y'i ka miliyari minɛ ni mɔgɔ wɛrɛ gansan tɛ f'i ba i woloba hali n'o y'i ka miliyari minɛ o kuma bɛ kɛ so kɔnɔ o kuma tɛ réseau sanfɛ mɔgɔ ye parce que réseau sanfɛ mɔgɔ ninnu bɛɛ ye nafigiw de o bɛɛ bɛ t'i ba neni o fana ye danga wɛrɛ santɔ de donc ala k'an kisi o ma o bɛɛ bɛ taa dɔ fɔ i baw ma o ye danga wɛrɛ santɔ de ala k'an kisi o ma i m'a faamuya donc mɔgɔ minnu b'u da don ko in na a ba de a terimuso ma ka yɔrɔ minɛ dɛ a kɔrɔmuso ma minɛ dɛ a woloba de y'a ka yɔrɔ minɛ ɔ n'o tɛ bɛn aw ma a woloba de y'a ta minɛ donc a y'aw da bɔ a la sinon dossier de bɛ ko in kɛ wagati u kasira o muso ka photo ni muso yɛrɛ u y'a bɛɛ ci ne ma mais ne y'a jate minɛ de a woloba de don a woloba n'i woloba y'i ka fɛn minɛ miliyari ɲini ko ye jɔ i ba tɛ i kɔni tɛ miliyari ɲini i ba de don maa bɛ miliyari ɲini fɛn bɛɛ ɲini ka taa di i ba de ma ka fɛn bɛɛ ɲini ka bɛɛ k'i ba ta ye n'i dɔgɔnin ma minɛ i kɔrɔkɛ ma minɛ i cɛ ma minɛ foyi fo i woloba de y'i ka yɔrɔ minɛ n'i woloba jɔn wɛrɛ maa fu ma minɛ woloba de y'a minɛ donc a ye manamanakan fɔ minnu bɛ manamanakan fɔ la a ye manamanakan fɔ dabila aw kana na jurumu wɛrɛ kɛ denni kan an balimamuso kan aw kana na to a ka danga wɛrɛ sɔrɔ a woloba de don min b'a n'a woloba cɛ o kuma bɛ fɔ sokɔnɔna de la o kuma tɛ fɔ réseau sanfɛ parce que Facebook mɔgɔ ninnu ye nafigiw de nafigiw i bɛ taa sɔrɔ aw yɛrɛ ma so jɔ yɛrɛ n'i y'a digilen aw la aw n'aw ba cɛ aw ye so jɔ a bɛ digi aw la aw ye so jɔ so b'aw bolo dangaden de bɛ se ka so jɔ ni a ba ka duwawu a n'a ba ka barika a ye min ɲini ala y'o fanga d'a ma a ye so jɔ ni ba ye du papiye ta ba ni du tɛna taa o ba yɛrɛ kɔrɔla ba ni du tɛ taa lahara o ale yɛrɛ n'a tɛ taa o mɔgɔ wɛrɛ ma ta o a ba de y'a ta musokɔrɔba e fana ye du in minɛ tan nɔ musokɔrɔba problème t'a la a ko filɛ a ko filɛ nin ye mais n'aw nana k'o tɔ juguya ka denni kɛ danga sanbaga ye an balimaw a y'a kɛ tun dɛ a bɛ wari bila ka taga di somɔgɔw ma somɔgɔw b'a ka taa somɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ yen minnu m'a jɔ dun dɔw b'u ka wari bila ka taa n'u taara don min na hali tɛrɛ u tɛ taa sɔrɔ so kolonw de photo bɛ ta ka yir'olu la cɛ ye manamanakan fɔ dabila ka bɔ mɔgɔw da la n'aw tɛ mɔgɔw n'u somɔgɔw cɛ dilan aw kana na mɔgɔw an bɛ tunga na an bɛ wari ɲini ka taa d'u ma n'i ba kun ye fitininama faga i kun bɛna tunga na i woloba n'a kun ye fitininama faga i kun bɛna tunga na donc a ye manamanakan dabila an k'o page tourner n balimamuso nin kuma in nin ko bɛ kɛ so kɔnɔ de nin kuma in tɛ réseau sanfɛ kuma ye maa o maa y'i nɛgɛ k'i kana nin kuma ye yan réseau sanfɛ u bɛ fɛ i ka danga dɔ de sɔrɔ cɛ o cɛ y'i nɛgɛ muso o muso y'i nɛgɛ o de kama aw nana kuma in fɔ ne ye ne ma n da don a la o aw yɛrɛ b'o kalama aw nana kuma in fɔ ne ye e ko a tɛ kalo kelen bɔ bi aw nana fɔ ne ye ka photo ni fɛnw ci ne ma ne ye kumaw lamɛn ka miiri ka n da ka réfléchir avant k'i da don a la lajɛ fɔlɔ mɔgɔ sugu jumɛn don a woloba donc ne ma n da don a la o parce que ne nana n da don a la ne bɛna kuma dɔ fɔ hali ne ka vidéo kɔnɔna la ne nana ko n bɛ kuma dɔ fɔ peut-être k'e défend ne ye nkalon de tigɛ i ye ne nana ko n b'i défend n ye nkalon tigɛ u nana kuma dɔ f'i ɲɛna o ye nkalon de ye souvent n bɛ taa kuma dɔ f'i ka musokɔrɔba ma o bɛ digi ne min bɛ k'e défend fo n'a sɔrɔ i ba tɛ min bɛ k'e défend kuma dɔ bɛ bɔ ne da ne b'a fɔ i ka musokɔrɔba ma a bɛ choquer a bɛ digi la o ye ka danga de san ka k'e kan ka danga san ka kɛ ne yɛrɛ kan i m'a faamu maa ye fɛn o fɛn ɲini dugukolo sanfɛ fɛn o fɛn ɲini dugukolo sanfɛ hali ni alikaba tun bɛ san i k'o san k'o di i ba ma o t'i ba sara sɔrɔ dɛ mɔgɔw y'a fɔ ten ko foyi tɛ min b'i ba sara sɔrɔ n'a y'i diya étage 1000 jɔ diɲɛ di i ba ma o t'i ba sara sɔrɔ a bɛ ɲɔgɔn nɛgɛn dɛ i bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ di i ba ma o si t'i ba sara sɔrɔ e kalo kɔnɔntɔn ka si ɲɛnɛ e yɛrɛ ko ala ye denw d'i ma ɔ n'i y'a k'i ba ye o tɛ kɔrɔbɔ dɛ ni e y'a k'i ba ye
ala te den num bege den do yede fu atla ka ala ka den kelen de boyla demi min be bilindigi joga dema e bi se ka so joga di bama chogodi ko ala be den de ma den be karata bu joga dema o te korobo o te keo o te saka keo ni so jo bilindigi joga di bama etaji joga di bama billahi ala be den dima demuno ala be den dima demi fene be bilindigi wuli ka dima mais ni e karata bu joga di bama ala fene be toli so no ya den do yo fene bo joga dima jena tege be tendi ni e minge oredu ni e minge bakola bayiga so mine lawo sari bata itadi ayiga so mine la kata o mase kashila abe digi mogola abe famo abe digi mogola mais fo mogodo be ini ba de ba nyana bo sono mais ma fu buru jafu Facebook ma buru jafu c'est tout ya tout so moyo oliga tout dado ka danga wala sanga kika oli mogo no afo ko beki dabo yiga kula manifi ambe be wari ina badi ma do be u basale ndo mbi ala jiye herebe kuyi me u basale ko fede ala here kuyi mu ba ko be balula etaji kelente de e ma munu fana ba ku denw yenu e ma babani kone ya demuso ka furusi la ka etaji joga dana chema o make yanno o mogo munu basara ala jiye na folo be duma afina ka do le olugu basula wuli ka fem bela jelenge meni ba lebu ifane ta sa ka so ifane imi den do ta trakide o fane ki lebu de jela te betini mani wolo bache donc belebele de pari o woroni na ko blaga teme ka conseil dima neta conseil di me conseil de diga teme ni ni conseil de ga teme ntawodi parce que mo mo mu da do kuina nan fe gudo ne de be Facebook sa fe mo ndo te foi kalama do golo sa fe ni deni baya ga worota o mo gansa matanga wolo badedu odara eti sa itaji joga di bama ni bana na kuiga so kleja eta dama tay ni kuma nunda bla sa belebele de pari dagantigi mbalmaw abado anga sorosu sara sa chogomina bela jelen bado ku ay bela jelen toro ay mali che mali muso ay bela jelen toro parce que anye ibiga gen nga fo kanga kaunde bechi ko kaunde bechi shu ani kle mali sorosu besa ubesa muwa ubesa tanta mali sorosu besa badi ubesa usa tukuga jungu kujumu anana ika fo mi an dabale ban surasi munu sara oduna kamunu atakira oduna ni kanko fo surasu ga menu klufla fo asimin galame fo njaw galame mali kamunu maga atake ma munu kera dore tere ni be kidali mogowi abaga na politique la politique tere ni be kidali kawi otsa parce que otsa ka ke mamunu be demsen fitinu munu maga sasisa généraux tagasa ni gara généraux ali tita mokti ni tato ni gara généraux ni tara mokti sego ikele gouverneur di awo go mali armée go fanga ka dola mais arama demonu be ni espérance tout la ka demsenu ta sociala bi samwani kele samwani sawa samwani duru kuta sociala bi kalo joli formation ko li blaga ta terenga uyera ta dogodogo ni bedore ta dogodogo ni ko lado parce que kelen sera espérance ma woro de massa fo espérance de ga kila 6 ans kelen sera woro massa no o fo colonel ani généraux o li yere de ga jigi teriga ku jo folo la emme bi mali fem be jatemine mao ma be chargé chef adjudant chef o li de be kan konturu commander sorasu ba sasa chogomina anye be ga gen chogola sorasu be tla ga mo faga katla kana do kidal kono o kidal kene sigilendo troisi fla de malila de obaga unya to aga mafla foite malila troisi fla te ka foko mo fala obi u faso kidali malembe bakalama kidali dugu kono la u faso kidali bela jene bakalama ube chielige umuna do kidali kelene kono ma bisaba aniko o de sara oduna ka befaga mali bela jeli ala mali bela jeli torola misuru kono jefambe mais mi men dabalaba sababu de minani nyini o do fele gogo o ko faransi no bala ali faransi no bala mais anga nyamo be parce que mali me nini fanga masse ka kanchi dabla asimu no masse ka kanchi dabla o be ga usigna fanga bina ni kofe fanga bina ni kofe la o te kanchi eblene o to be ga kidali bombarder ka mokti numbe mine kana sali parce que ni nous ma se ka kale ni nous ma se kanchi bambe malila fagali bambe kanga sorosu fagali nous ma se ka dabla donc mo mana na président la e baro politique mo na li pe oli ka foita la atobe be chi gatadi
ma bisabani ko ka bela jeni kantike ka bela jeni ka do ke chogo de la mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ni le mana nun tege Niger alors que Mali Niger de frontière là. Touareg kele munu be Mali nord la de o touareg kele de be Niger o touareg kele de be Burkina o li de be Mauritanie frontière là o li de be Tchad mais muyato una na Mali kono parce que ya ya on de nyela ko jite Niger o ko jite on fene fiu ko jite Burkina ko jite on fene fi mais muyato o dagalen do en fi négociation dungodo fendo te négocier o négociation mena fendo be ataka négocier bli fendo be no le be ke tarapu kalama de o tarapu la ele Asimu nana bɛɛ tɛgɛrɛ fɔ an bɛɛ bɛ tɛgɛrɛ fɔ la ko Asimu bɛ kungo la dɔ bɛɛ tɛgɛrɛ fɔ marifa sa ninnu ni fɛn ninnu tɛ o k'o ye espérance de marifa bɛ kɛ dɔ bolo I tɛgɛlankolon don I b'a tigi minɛ k'a siri parce que o ye espérance ko de mais ka taa denmisɛnninw cɛ ka kan kɔnɔla fa e mɔgɔ 30 ani dɔɔni blessés t'o la an bɛ sɔrɔsiw nɔfɛ an bɛ transition soutenir mais ni tiɲɛ min nana an b'a fɔ dɛ ni lɛgɛ sɛmina na b'a fɔ jamana in kɔnɔ parce que maa dɔw de fɛnɛ bɛ yen o Mali problème ye mun ye Mali sɔrɔsi de bɛ sa I dabali bɛ ban diɲɛ kɔnɔ a sɔrɔsi bɛ sa u den minnu bɛ yen olu de kan ka ta k'u don Prytanée la yalasa u fa u somɔgɔw kana nimisa maa ye Mali Prytanée jateminɛ e fa tɛ général ye e fa tɛ colonel ye e fa tɛ foyi ye alors que Prytanée dabɔra sɔrɔsi fantanw denw de kama place que nga ñino dew ñe pour que social ligue rebe do mo la mais Prytanée d'abord source Prytanée est d'abord fantan de monu be armée kon la Prytanée d'abord kama e mena kera go Prytanée ni fate générali e bate business ke source kangono était ta Prytanée là olive borom na do directement et lieutenant sous-lieutenant lieutenant colonel observe que tu dis ah ay ga tout ça madame observe que tu dis Mali sɔrɔsi bɛ sa ni sara ɲɔbɔrɔ 1 wa 20 malobɔrɔ 1 ni wa 20 an kana ɲɔgɔn kɛ dangaden fɛnɛ koyi wa 20 ko kɛra 150 € an kana ɲɔgɔn kɛ dangaden tɛ I n'a fɔ n'an kumana an bɛ mɔgɔw la salaya sɔrɔsiya la dɛ an bɛ sɔrɔsiw encourager de mais kan ci min b'a la kata la an ka sɔrɔsiw ka sa an sɔnna ni kata don an ka marifa ci ɲɔgɔn na sɔrɔsiw ka sa y a pas de problème sɔrɔsiw bɛ sa mais k'a fɔ de ko wa ko non ko ka taa bi kan kunturu kan marifaw bɛ yen sɛriw bɛ yen ka taa bi kan kunturu kan an ko I bɛ ka tile la ko kanw bɛ ka ci aw fana tile la aw minnu bɛ terrain kan n'aw bɔra terrain kan ka na aw fana tile la kan o kan kelen ka ci o taara an bɛ taa diɲɛ fan jumɛn aw fana tile la ni kan kelen ninnu ka ci an bɛ taa min o taara Mali bɛ an bɛ tila kɛlɛ la don jumɛn wa an tɛ tila ni kɛlɛ la dɛ a tant que Kidali bɛ yen Kidali bɛ nin taacogo la tan an tɛ tila kɛlɛ la dɛ cɛw fɔ ne kaw ni Touareg ninnu kan bɛ bɛn k'a sɔrɔ physiquement moralement yɛrɛ tɛ bɛn t'a la dɛ sigikafɔ bloc t'a la dɛ bɛn t'a la dɛ ni sɔrɔsi baden sɔrɔsiw regroupé dɔrɔn su kelen sɔgɔmadafɛ kelen ka finman caya ni jɛman ye Kidali kɔnɔ ka sɔrɔsi finman caya ni jɛman ye Kidali kɔnɔ aw bɛ tɛ se k'o kɛ ka Kidali to yen o bɛ ban cogo di Amadu Kufa ninnu bɛ to ka erreur kɛ Kidali Kufa ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka erreur kɛ Kidali fɛn bɛɛ bɛ kɛ Kidali yen nɔ hali bi aw b'a la drapeau sirila drapeau non s'en fout drapeau ka siri drapeau ka yɛlɛ an tɛ yen bilen o drapeau sirila drapeau yɛlɛna a fɔra nɔgɔ ko hali ATT tile la n bɛ tila ka vocal k'a la yan ko Kidalikaw k'u u tɛ impôt sara u tɛ courant sara u tɛ foyi sara bon aw ni Ala ni kira cɛ ni Mali ye jamana dɔ ye n'o ye Kidalikaw ye Bamakɔkaw fana ka wuli ko ni Kidalikaw ma impôt sara an t'a sara an bɛɛ de ye jamanaden kelen ye aw yɛrɛ ye dɔw sa aw sirala Kidalikaw ɲɛ parce que Mali kɔnɔ aw yɛrɛ bɛ ka yira bɛɛ la ko bi saraw ka fɛn dɔ yira bɛɛ la k'a fɔ il faut que pour que sɛbɛ ka dɔn Mali kɔnɔ fo I ka marifa ta parce que Kidalikaw ye marifa ta olu sɛbɛ filɛ ka dɔn ni jamana tora o taacogo la o kɔrɔ tɛ ko don kelen ko Bamanankaw fana ka marifa ta ni Bamanankaw ye marifa ta olu tɛna ne kɛ fɛn dɔ ye yen nɔ ni jamana tɛ jɔ ni jɔcogo la jamana tɛ jɔ ni jɔcogo la tan an ko I bɛ ka manko kan cira n ko kan cira I bɛ ka kan bɛ ka ci sɔrɔsiw bɛ ka sa généraux bɛ ka sa a tɔgɔ lakuru ninnu tɛ mɔgɔ ninnu tɔgɔ caporaliw bɛ ka sa sergents bɛ ka sa sergents chefs bɛ ka sa mais commandant tɛ ka sa
colonel tagasa général tagasa ne ma me ko général sarare mali kele damne ni biche ay do histoire la awata laje Iran kele damne Syrie kele damne ni biche wa général joli sara ay ta do wala laje Syrie général joli sara américain wa général joli sara kele ga worola français wa général joli sara kele ga worola ay tout compter agu ni na gudo mais depuis mali kele damne ali général kele o ma kufli général bedalen do a bela jelen dalen do kilimu ngoro en immigrant général bureau de bedo mo bisigi bamako espérance temunu na kawli blakata mamunu na ma defu soro ma bagi soro ma foi soro mamunu bora senela kana o chama ko chama ta soro si dem senela katoli bon kamono kanga chedo me kamono e changa sabali don sa hein c'est pour cela mali côté ko yemble on ko inte mali ko yemble parce que ko inte ga nyera bo mali côté ko into gra misa ko into gra bela jelenga opportunité de so sorasi munu sara sa choma do wera bora Allemagne ko sanna formation na anna fara wusu mo bonne nu da so ma da fe kele chauffeur la kele mali sorasu de besa dori ba dadro caporali chargeant chefu ite colonel ite ko ite foi agoko anga mo former no ko minembu bolo nu te terrain donu minembu bolo nu te terrain safla do avec chugudi minembu bolo ni jugu frebe jugu yemo jugu fla foite malila ni kidali yerete ku jugu foite malila ni kidali te kidali tro ni kidali ko manyana bo foite ni kidali ko masaka nyana bo na masaka kidali mine foite awno nango ko nango asimu nana barabana sa me kidali mine sisamno ame kidali mine kidali anta me asimu nana ne boye négociation bla orobna cheto ko flaga bono wake era nana kanga négociation tay munu me musala ka kafo ninte musala ka koide wake nana ko négociation ta odala ko ganga ta Algérie nga dunta nga bota e politique mo ni Algérie politique mo ni Burkina au fana ni Burkina politique mo ni Algérie au fana ni Algérie politiquement on est français ou on est français koka négocier ka kidali mine angata drapeau turu ga fo malien ou ko drapeau turu la fleni ka kidali mine o kidali kelen nu oli mo kelen ne ba nga mo faga o eche kidali kadi de billahi kidali kadi ni be kidali ni mage fenye fo ki essaye te ge fenye tu ni be kidali kono ne e mage fen ite impôt sara ite courant sara ite ji sara ite foi sara wa bebe dima idale do kalo kidali de kelengelen bebe sara malien kalo kidali ga de a kelengelen bebe sara bomo wa de on ta egrebu yani shuali ani popo mayina on ta odi kalo ni be kidali bara de bana be shiga nya sisa ibe fem bela jelenge koto dugu kono ka dugu to chokola eno kambu nega amba kata donata bigo bam bla nega nina ne ma fa yo ngoni rebellion sam duru soro jamana woro aya occupé iba jate mne Soudan du Sud laje anglais wi mi faraga bo Soudana oli fena metani uyu ga woro ni mine kante boyne kame kelege gata ka kelege fo santa aniko alaba anana ko boko angu séparer ka bo nyona umu faraga bo nyona umu yerata oli mu yerata o dafuru fana o tafaka yerata bon Mali do retere amuna on bebe ta bes lendo radio ko fe be journaliste Bamako wa be fendo e Bamako bella jelen ba foti am be journaliste y a pas de problème ako bebe nyana bo Bamako mais personne s'en fout de nord fanfla ou mo fo itala jate mineke depuis wakati na on me bo duguma serani fa kana gaw en 2004 2005 2004 on bo duguma serani fe kan faso bla kana gaw duguma serani fe ngamena Europe on sera gaw woro mena depuis 2004 o dunya soro atete de be fangala de ban sera gaw era ko makono ko sisa ngoni kawte mali ko na otisa o jamana de ko ya ni te mali territoire de o ye atete clé mbaro sisa no oli ko ni couper directité ame nyogo musala kadi iba jatemne ni sera gaw ni bora mokti mali bana de ni bora mokti ga teme se ware la o mali bane ha e mala se koto don na erbe femme clo la o be femme fiene e dabali be ba de big gaw fo ata se kidalo be femme fiene e dabali be ba iba do nga fo ite mali gono bli ambola nere nyeme do sigile na bi ko ga do o ga france ge ha ne me do fa na bi ko france no do kanga do o ga france ge
ango lamenta folo sadi ngo mali nawbe kelela sadi dobe mina awga do nunu mina awga do nunu nya fona ango li lamenta awba video laje aba laje abem folo wala mun ngo ko ga do ga français ge antu lame ko ga do ge ko ga français ge e mali ayu laje aywa abla misri koroba kono ni watire la alhamdulillah anga journaliste fle diko ay refle na bika abaroke inshallah mi misri koroba kono na almami re joro fle ya ni misri njole ka cha sanke me sheki mi ko kiba fo anyama ambe ka ala wele o de misri kono ni watina ni allah subhanahu wa ta'ala ka jen dugo ba misri koroba kono mo fle ni inshallah ni allah subhanahu wa ta'ala ka jen andi be mo ko law be ka seli ka naflo seli akono abbe kunye fransika anga jamana bla ka anga jamana toy nya bala misri koro de tugule do ala ni aba a chukula inshallah ko abili ma ci se ko san keme hake fo obe a chukula ni allah subhanahu wa ta'ala ka jen mo fle ni adige ayele sala fle ni allah subhanahu wa ta'ala ka jen mo be ka yele kana inshallah hayra ni bala ko fle ni kalangela afefe escalier fle ni do ma ni bala misri koroba de do ami ala tanuka ala barkada inshallah franci abayre ni terika ye fu de fo kuranɛ kalan tɛ faransi la taga dɛ duwawu tɛ faransi la taga kuranɛ kalan ma faransi la na wa duwawu ma faransi la na aw yɛrɛ filɛ nin aw bɛ kuranɛ kalanba ninnu ni fɛngɛw la ni duwawu ani an bɛ duwawu delila ka duwawu ni duwawu bɛ fɛngɛ avant faransi ka se o avant faransi ka na mali la o munna aw ma kuranɛ kalan jihadisiw ka da yen fɛnɛ la ye avant faransi ka na munna aw ma kuranɛ kalan jihadisiw ka da ye ne yɛrɛ mɛ musokɔrɔba dɔ ka duwawu la o yɛrɛ an ka lamɛn an ka musokɔrɔba lamɛn an ka lamɛn n'a ma tɔɲɔ an ka jamana kan se t'an ye dabali t'an ye setigi de ye alaw t'a la ye an y'an dama kasi la nin so belebele in kosɔn nin se belebele in kɔnɔ e ye so min ko fɔ k'an k'e labato a kɔnɔ an b'o de kɔnɔ setigi ala e b'anw dɔn ka tɛmɛ an yɛrɛ kan e b'anw dusukun dɔn ka tɛmɛ an yɛrɛ kan e b'anw hami dɔn ka tɛmɛ an yɛrɛ kan setigi ala n'u ma bɔ an dala ja la u sama ka bɔ an dala koya la an y'o ɲini fɛ i k'o k'i ka ala yɛrɛ kɔsɔn k'o ka masaya yɛrɛ kɔsɔn k'o k'i ka kirabele kɔsɔn k'a kɛ amundigi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kɔsɔn k'a k'i ka kuranɛba 4 kɔsɔn k'a kɛ kira 313 kɔsɔn k'a kɛ nabima 124 kɔsɔn k'a kɛ mɛlɛkɛninw kɔsɔn k'a k'i ka danafɛnw kɔsɔn ciba ɲuman in kanu kɔsɔn alikuranɛ kɔsɔn bido barika kɔsɔn sɔli ala bogi aw yɛrɛ ni ala ni kira cɛ ni musokɔrɔba bɛ mun dɔ sa ni mɔgɔ ma taa f'a ye ko mali problème ye faransi ye sinon nin bɛ problème mali bɛ état min na nin b'a cogoya dɔn cogo di mali bɛ état min na nin b'a cogoya dɔn cogo di o ka duwawu bɛ se ka faransi sama ka bɔ anw da la o ka duwawu bɛ se ka faransi sama kɛlɛ kuranɛkala ye tiɲɛ ye kuranɛ ye tiɲɛ ye dɛ kuranɛ ye tiɲɛ ye kuranɛ jɛlen don mais aw de t'a kalanbaga ye aw minnu b'a kalan kɛ aw de t'a kalanbaga ye sinon ne ye kuranɛ kalannaw ye o kuranɛ kalannaw tɛ dɛ ne ye moriw ye ni ɲɛ dara o kan alihamudulila i ka kow ɲɛna n'u y'a f'i ye i ka kow ɲɛna kɛlɛ jogo ɲuman t'aw la aw kɔnɔ jɛlen tɛ ko ɲɛ mori filɛ nin ye morikɛ ma baara kɛ nkalon don dɛ nin filɛ nin ye karisa bɛ kuranɛ don nkalon don dɛ i kɔnɔ jɛlen tɛ i nɔgɔlen i bɛ maa kɔrɔfɔ e nɔgɔlen don haramu b'e kɔnɔ kana dan ka kuranɛ kalan dɛ i ni kuranɛ ka yala kuranɛ ka si a gulɔ i farisogo bɛɛ la a tɛ pa paga ɲɛ ye danni y'a f'i ye dɛ wɔɔrɔ wɔɔrɔ ka di i ta fɔ ye kuranɛ gulɔ i wɔɔrɔ bɛɛ la i ka tagama n'a ye a tɛ pa paga ɲɛ ye foyi wa e foyi pa paga maa minnu yɛrɛ bɛ kuranɛ kalan bi ka t'u sigi aw nɔgɔlen de bɛna maga kuranɛ la dɔ de juguya b'aw kɔnɔ aw ye hasiriw ye aw ye ɲɛngow ye aw hakilila ko fɛn de kuranɛ ye n'a ye diya kuranɛ dɔ i kun ka ci e bɛ hasiriya la e nɔgɔlen don jurumu bɛ ka na e bɛ taa kuranɛ kalan ni dɔ ma fara problème kan fɛn tɛ bɔ a la o de kama ni ne ye min ye bi bɛɛ lajɛlen bɛ taa mɔgɔw wele a ye na n ka kuranɛ kalan a ye na n ka ka taa a ye na n ka duwawu don ne m'a fɔ aw ye n'i ye ninnu ye duwawu don na wagati o wagati ko mali gɛlɛya bɛ k'a wagati la anw wolola ni kuranɛ kalan ninnu ni duwawu donbaw bɛ yen nɔ a ma pa ka ɲɛnabɔ yan parce que aw jɛlen de tɛ aw jɛlen de tɛ maa kelen da barikama jɛlen n'a y'a da don ko dɔ la o ka fisa aw mɔgɔ ba yirika aw bɛ taa sigi kuranɛ kalanbaw ni fɛngɛw la parce que aw nɔgɔlen don o ye nɔgɔ dan ye aw jɛlen tɛ
Abaka mko korofo haramu mba kono ngoni mbede fora sonande moru yo mori munu be wu jelen do shuni kile foitu da kono la ilaha illallah ani do woro umo tema ka haketu kana geneba no tula ma ka waru tula fona kara fli u tema juguyala olibe ala woleye billahi amoru nebu worodo nuye ala woleye ka dima ko konna jani semene gelen dafala ni ala mi magonya billahi ala go dabla nebo morudo ni ala mi magonya ado bita usigi akuraneta anya katanya dunta kasoro be mo jugu kasoro nogolendu kasoro nogolendu okay ato fulene ayu sigile na ja alhamdulillah ami duguba misri kono ni watila ani be kalangero la fa bela jilefe bebe iso kalana ni watina ami duguba o qur'ane koni obika kala ara nyabala jama bora donc ni misri re kono nay misri qur'an jora ka fara misri korole ka ni anyo kono ikalo ka fo mi qur'ane kala obisena zikru kera franci kado ka fo alena ajenyo ko lu kama ma bi fe kam mali chi kirngara ma alaki chi alaka don dai kuna isi le tani mi ayre nyebala ni watina kala ngabi fampela jelefe muso olube misiri ko fela fe ye jewye misiri kono inshallah na Allah subhanahu wa ta'ala ka je wala sa abbe nyebe ala misiri bani alhamdulillah abi chogo mina anyebala akono fara kusebe misiri kono fara boni be mali dewni munu nyi mali kanu ka do ka fo gelamba nga jamana ka ubora yoro la yoro munu ti yoro kelewni uboro la kanade ni Allah subhanahu wa ta'ala ka je ya fa mer dugo bayre ma koro wulubi kene kono ya ni Allah subhanahu wa ta'ala ka je donc bara ko ni ale bisina mana tigo kala dem so bala tigo na ko korobo bala ti bela ti de farla menyu ka jira ka fo mi kera mali kono no français ala ka français tien ala ka denga bo ma jamana kono maya bo ala ka bo interge no de fi ngo do ne ti dani français qur'ane kala ti dani français parce que qur'ane kala ma français lana mamune français lana français fena mana de jongunda e français wala garan bayana ayo jonguda kele mule kaya do chogo mina kana bote amasade jonguna be malikono qur'ane kala mana ni faransi wa qur'ane kala titana ide sudo amunu ma qur'ane kala parce que aw jelente na yaw dado ala tobe juguya nena aw ye qur'ane kala na ko nyemoru wole wana qur'ane kala ne be yele san ne be yela o madi quoi parce que ne ba do min ba bolo o de galoyi aw be mika o de galoyi suno qur'ane jelendo me aw de jelente morgue nga baraga barama te morgue re jogo yinalige ay anyinalige jogo jume mala falo jelente ala be ga do mena chogodi nogolendu katalendo hasidi nyengo mo jugo jena kelay qur'ana re be bole agrite qur'ana agli be woro la obna jamana kada kamali kata ka to danga ka tagafe foita mali kata ala na ko galo na ko ka to danga ani juguya katanga so ay qur'ane kala indabla so kuna so ma ko mo jiga qur'ane kala ni qur'ane kala ko nyena bo interge tamu tam bon ko jiga ngana ngui ani qur'ane ka kala nga fembela jeni ngamu tam bon ngana de ay ko ay ni dabla ni te ko nyena bo de mime abe ko nyena bo mun bulu be ma o de jelente abe ko nyena bo mun bulu be amete mawga amena bachiliga ko bachili te mo répond bachili nun togo répond oduna bachili nun togo répond anye bachili kate mo répond mais maître tapo o ya fo yana kai imebulu chama ferede bachili maboko gamuntiga de parce que au sourci o be maître tapo bulu ko bachili imebulu chama feri ay fen chama ge bachili maboka fo ko maître tapo tay galoyi mais nun togo ale bora ale kumana bachili ale repo nanu ube Facebook wa ube émission belaje ube munu repo bodo me ote munu repo bodo bachili godi mu mbalma anga bachili lame mali chibaga dodo anga bachili lame odona bora ay nutugo ayo repo comme ay nutugo repo anga lame nutugo affaire la dimashi temene tugide Mohamed Ali Bachili anga chokroba aya ira ka foko temeli na ko kuma do fora kuma munu ni abefe ku ulakle ame kuma amadi anga chokroba ma Mohamed Ali Bachili ni sokoma mba ni sokoma erashia soma ubedi ubela jele mbifo ita bamako ya ni watina
inte Bamako ya ni waati na. Tabarkala ki ye émission na me. O nyala me. Ko kuma do fora kono munu ma beima ibe fe ka jumen fo ka daka. Je crois que on y nous togo de tout mais kuma la. Akira. Ko logement gouvernement ka so fere la immeuble. Ako ne bâti le yere o fere. Ko réunion do sen fait ko ne re wele ka fayi. Ko so fere la ko tiɲɛ don. Ko dɔw yɛrɛ 17% ma sara. N y'a lamɛn yɛlɛla. Parce que ne ɲɛna n'u togo a bɛ hɔrɔnya ko fɔ. A bɛ ladiriya ko fɔ. A bɛ halalayaw ko fɔ. Nin bɛɛ ye jigo de ye u ni tiɲɛ fɔ ka kan ka taa ɲɔgɔn fɛ. Nka n'i bɛ kumaw fɔ. Ka ɲini dɔrɔn ka maa tɔgɔ tiɲɛ. O fana ye dɔ wɛrɛ ye. Ne ye Nuhu Togo ka nin kuma in mɛn bɔlɔlɔ sanfɛ siɲɛ kelen. An bɛɛ bɛ comité stratégique la. N y'a ye a kɔfɛ n y'a fɔ n ko dɔgɔ. Habitude n'a ye ne ye a bɛ girin an bɛ ɲɔgɔn fo mais a ye n y'a ye a kɛ ko a ma ɲɛ. Ne yɛrɛ y'a dɔn a ye kuma min fɔ o sababu don. N ye sɔ dɔ a la n ko dɔgɔ ko wayi n ko i ye kuma dɔw fɔ ne y'o mɛn n ko mɛ e bɛ ne dɔn. Yanni n ka taa mɔgɔw ka so jago kɛ k'a min yɔrɔ minnu la o tɛ coxeria ye wa. Ne tun bɛ domaine kula dugukolo bɔnnen bɛ yɔrɔ bɛɛ. N ma titre foncier kelen ta ye hali k'a kɛ n ka du la. Ne ka titre ne ka so ye halisa lettre d'attribution de m'a kɛ titre ye. A tɛ tɛmɛ o kan. Batili ni nun tɔgɔ ko ten k'i ye wɔrɔw feere mais nun tɔgɔ fɔlɔ ma fɔ dɛ. Maître Tapo nana fɔ a ye k'e Bacili i bɛ bolo caman feere mais Maître Tapo ma répondre dɛ. Maître Tapo y'a fɔ an ye k'e i bɛ bolo caman feere i m'o répondre dɛ. I ma foyi fɔ Maître Tapo ye. Munna i nana nun tɔgɔ répondre sisan munna i nana ko nun tɔgɔ ko n'o y'a f'i ma ten mais i bɛ ka Tapo fɛnɛ répondre parce que o ye avocat ye i yɛrɛ ye avocat ye o kɛra ministre ye munna i m'o répondre. N'i ko ko halalaya bɛ nun tɔgɔ ta fɔ mɔgɔ caman ye nin kuma fɔ dɛ. I ka immeuble feere ko sugu kɔnɔ ani wɔrɔ wɛrɛw la ani ACI kɔnɔ mɔgɔ caman y'a fɔ dɛ mais munna nun tɔgɔ ta i nana o répondre parce que i bɛ se ka nun tɔgɔ répondre donc ni nun tɔgɔ kun ko k'i kun ye 10 millions minɛ i bɛ ka la i kun bɛ bɔ ka répondre i kun bɛ bɔ k'o répondre Bacili o tɛ grave ye o si man jugu a fɔra an ka sɔrɔsi minnu sara olu ye jadisi minnu minɛ ka na n'a ye k'a sɔrɔ e bɛ ministre la justice la e Bacili k'e y'o jadisiw bila Bacili o fana kuma fɔra i ka nin kuma kɔfɛ i m'o fana répondre maa minnu y'o fɔ Bacili an k'o mɔgɔw lamɛn maa minnu y'a fɔ o bɛ Mali kɔnɔ ko jadisiw minɛna Mali kɛra an ka sɔrɔsiw bɛ ka sa minnu b'an ka sɔrɔsiw faga k'u ka kan ci k'a sɔrɔ e ye ministre la justice ye Bacili an k'o lamɛn an k'o fana lamɛn. Dalen bɛ bi n'o ye haut conseil de la Zawadi ye olu ka mɔgɔ minnu ni Bacili y'u labila u minɛna min n m'o fana ɲɛfɔ maaw ye dɛ maa o maa labila la mɔgɔ minnu u kɛlen ka kɔ n'a attaqué an ka armée malienne sera ka minnu kɛ prisonnier u ye minnu minɛ vivant kɔ na ani u ye minnu minɛ vivant jabali k'u minɛ marifa b'u tɛgɛ kɔnɔ dɛ Bacili mandat b'olu de kan olu de bilal'a fɛ bon olu mɔgɔ minnu ko k'olu bila o mɔgɔ kelenw de bɛ filɛ haut conseil de la Zawadi kɔnɔ mais i t'a mɛn tulo la ko olu ka sarasiw bɛ yen u b'a la ko minnu ka intégrer des trucs comme ça i t'a mɛn ko nin an bɛ se ka di ɲɔgɔn dara olu ɲɛ et pourtant ces mêmes gens se disent encore ils sont avec le Mali ils sont avec les autorités on est dans quel monde an bɛ min an b'an ko min an bɛ taa n jaabi an ka ɲɛfɔ an ka walawala mɔgɔw k'a faamu bi n'i ye Mali ta bi qui peut dire aujourd'hui voilà exactement la frontière entre SEMA et les groupes terroristes qui peut dire clairement là voilà la limite. Souvent quand ils attaquent ils sont avec Yada Gali c'est des terroristes. Souvent quand il faut des attaques ils sont avec SEMA ils attaquent l'armée malienne non c'est des rebelles.
Voilà le jeu auquel le Mali est en train d'assister depuis maintenant environ pratiquement 10 ans pratiquement. Donc, Amina Toun Gokonatewa, les terroristes sont connus. Ceux qui soutiennent les terroristes sont connus. Oui, c'est le Haut Conseil de l'Azawad. Je le dis et je le dis et je le dis encore. Jean-Yves Le Drian, étant ministre des Affaires étrangères françaises, a eu à dire en son temps que... Voilà. Batili yere bora yen na me. Pananga so soube mo mine. Et ministre de la justice. O doni nga me ministre de la justice la. Batili flene mo ma famunde. Hal ni batili do. Sente konobi. Kala do. Mali assemblée konala. Ni ala do. Batili va comment changer. Mali ti sera joga non do to. Batili yere ni Mali progrès de la République Koro Wakele a damné dans l'histoire de là. Ministre de la Justice. Kama Falo, Djadissou, Sarasubou Yerefaga, Kolumne, Uni Marfao, Uni Bomu, Bachilibna Bamago, Kolibla. Comme Maliga avancé. On a la tchénie, Bachilindo, Magame, Kerata, Karsa, Aïtemanauchi. Mali va avancer tout dit. On a la main. Dieu merci, je suis psychologue d'abord, avant d'être journaliste. Et nous, psychologues, on dit, ce qui est dit n'est plus important. C'est le nom. Ce qui est caché dans le subconscient. Qu'on essaie toujours de masquer pour que les autres ne découvrent pas. Là, on croit que c'est notre faiblesse. C'est pourquoi Batili les mots Atseka Onta. Kangarinda wa ni bolosio mi kleborai ne ya formali on ye dum de la ngo awma ngo ni maw la ngo ni ibeka makla ka yere ni Batili ko la ngo abena shibo ne bakari to la teke kono. Ça veut pas dire que je ne suis contre personne, mais un homme du droit, un homme qui se dit justice et que justice coupe même temps faut numéro que fantan là numéro que temps maintenant fora au mali d'incluni ko aider mandat d'arrêt bo terrorisme kan nous nya agala ko fakali juke ka kona fakali juke et bien c'est là fo ne ko toi tu es un homme de justice Batili dans ces moments au-delà ne tue pas ma bema il faut là il y a 2 semaines sinon 3 semaines quand il y a Batili manga mais Arizona reporter so chili ko kuma la mais ne sara quoi moloera mais kaba ko kuma do parce que malien be akuma ko malidie be dafa aller et tara seulement bugu la titi bugu yoro kata mko ko sochi et okeo et do ta tira inverser et wuli ko état ka ere to etara munu tachi encore pire à l'état parce qu'à l'état munu tachi il se trouve que papier, État qui a papier ne fait un minimum de boulot. État convoqué tribunal là. Mali en chamanto kalamade. Batili mo kuma fo mo yide. Ngo Mali État kala ka milliard flani code sara Batili mo nga sotié. Mali yore sara oui. Ils ont été d'autres manger. Ça veut dire quoi? L'État était en faute. C'est ce que ça veut dire. Et c'est 2 milliards et quelques Batili. Après psycha école sur ni barad menga Mali. Il discours bas bela fa fait. Parler de ça, il faut expliquer ça aux gens. Il faut dire la to fort. Il a pas fait fitini, il mal manqué à fond oui. Batili chou de beau fort. Il y a ambla warsara la jamana tra warsara. Qui to justice kuna, il mandat d'arrêt bo terrorisme kuna. Ka klaka bo ka ula fasa. Ado ka klaka bo ka lagoshi kibo nyesi munya anga procureur de baye ado Daniel Tsokema parce que oui tangi jo kalete jenaye. Wa ale boulete bla papier la wa ale kasema ko attaquer. Merci. Au donné, il a profité Daniel Tosio que la fois, qu'on dit que touriste, il a profité au fait, n'est pas ça qu'on a, qu'on a dit que demain quoi, tiens ni quel est le kundo. Daniel Tosio que la fois, quand il m'a dit sous blali, attends que bâti les ministres, quand il m'a dit au donné, il a arasa bla. Ayo makono karasa blarasa ka boko fani ni ko banini ka dia kuma na shabe foma c'était wa jefleni
ni Bathily nana fɔ aw ye k'a bɛ droit fɔ aw ɲɛna aw ma Bathily nin dɔn hali bi n'i ye Bathily ninnu ye kule la jamana taa ni sen fila ye n'u ye poste sɔrɔ don o don i dabali bɛ ban ni Bathily kelen directement a ye min fɔ ATT ko IBK ko la o kɛra bɛɛ ɲɛna cɛ ye kuma min fɔ tiɲɛ don dɛ k'a y'a fɔ mɔgɔw ye ko IBK b'a yɛrɛ ɲini Bathily ko la effectivement IBK y'a yɛrɛ ɲini depuis don min na n'i y'a jateminɛ a ye taara sa ka vidéo kɔrɔw bɛɛ lajɛ depuis don min na Bathily gɛnna ka bɔ ministre IBK yɛrɛ ka gouvernement na a gɛnna don min na o kalo bɛɛ Arasa ma bɔ ni dossier ɲuman foyi ye bilen dossier tɔ bɛ kɛra tugu bari wa dossier si tɛ laban a ma taa dossier foyi ta ka na bilen foyi tun t'a bolo parce que ni kuma o kuma kɛra mais conseil des ministres la hali ni sɛgɛrɛ don Bathily mun na bɛɛ fɔ Arasa ɲɛna pour Arasa ka bɔ n'a ye c'était ni mun ye waji mais n'o Bathily kelen ko k'a fɔ ko maliyɛnw bɛ tan nin droit bɛ tan nin kɛra tan anw de ye nin sigi tan a bɛɛ ye manamanakan a yɛrɛ ɲɔgɔnna tiɲɛlikɛla tɛ yen i kana bɔ a tiɲɛlikɛ nɔ kan dɔrɔn i b'a sigilen kuma ba la o ye tabasiw de k'a yɛrɛ lajɛya joona Bathily b'a yɛrɛ lajɛya de parce que maliyɛn n'a fɔ mɔgɔw ka fɛn dɔ faamu min bɛ maliyɛn jɛ maa min bɛ sigi k'a fɔ k'a bɛ tiɲɛ fɔ maaw bɛ ɲinɛ o tigi jogo kɔ e min bɛ sigi ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw tɛ jogo ye dɛ parce que b'aw k'e y'a fɔ e ye tiɲɛ fɔla ye alors que e bɛ ka min kɛ duguma o ka jugu ni diɲɛ fɛn bɛɛ c'était ça o yɛrɛ ye Arasa jogo de wagati min na Arasa mun n'a fɔ ninnu ye jɛnɛyakɛla ye ninnu bɛ taa ninnu ye zonw ye ninnu bɛ taa lui-même là il est voleur lui-même la ɲɔgɔnna jɛnɛyakɛla tɛ yen lui-même la ɲɔgɔnna nkalontigɛla tɛ yen lui-même la ɲɔgɔnna corrompu tɛ yen a b'o faamu cogo di Arasa ɲɔgɔnna nkalontigɛla tɛ yen o bɛ jogo min fɔ wa jogo kelen bɛ Bathily la o jogo kelen o de bɛ Arasa la Arasa ni Bathily a bɛɛ ye kelen i bɛ jogo kelen mun la mais ɲani k'u dɔn baara de don ɲani k'u dɔn parce que olu bɛ ka min fɛ yen e b'a ko non ko ninnu yɛrɛ bɛ ka nin fɔ mais olu yɛrɛ tɛ sɔn k'o kɛ parce que olu de bɛ ka b'u da kɔnɔ alors que non c'est comme ni Arasa nana f'i ye ko hɔrɔnya da kana to an fila si la e fɛ ale min y'a kuma fɔ e bɛ ɲinɛ ale ta kɔ e b'i ta jɔrɔ k'a sɔrɔ ale ɲɔgɔnna o ɲɔgɔnna kafiri yɛrɛ tɛ yen mais ɲani ka bɔ a kalama baara b'i bolo dɛ f'i ka jateminɛ de k'u kan kosɛbɛ Bathily ne k'a ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ e bɛ se ka jadisi minnu bɛ Mali sɔrɔsiw yɛrɛ c'est-à-dire Mali sɔrɔsiw kan ka ko da Bathily ka diɲɛ kɔnɔ o jadisi minnu bilara olu ye Mali kaso dɔn u ye kaso kɔnɔla dɔn u b'a dɔn Mali kaso kɔnɔla bɛ fonctionner cogo min na olu bɛ tila ka taa idée wɛrɛ de di mɔgɔw ma olu bɔ nin bi cɛ u ye Mali sɔrɔsi joli faga mais olu m'o faga o dɔwɛrɛ m'o faga Bathily de y'u faga Bathily nana ko wa ko kiri bɛ taa donna ta bɔra ta an ka denmisɛnninw an kɔrɔkɛw n'an dɔgɔninw u caman u bɛ si sahara sanfɛ mɔgɔ minnu b'olu faga k'u bɛ jamana lakanda kabi ala kan da i tɛ ni ɲɔgɔn ye diɲɛ kɔnɔ quoi maa minnu y'i ka dugu ka adamadenw terroriser ka maanifinw k'u bali u tɛ taa sugu jɔ ka maanifinw k'u bali u tɛ taa sɛnɛ kɛ olu dɔ bɛ minɛ Bathily ka bɛ dura dɔ dɛ o Bathily kelen de bɛ t'o mɔgɔw bila minnu na ko wa ko jamana in bɛ taa jamana in dura in n'i y'a da mankan mɛn ne m'a fɔ dɛ article 101 de y'a fɔ dɛ article 47 de y'a fɔ dɛ article nin de y'a fɔ dɛ tɛmɛ ni sen fila a kuma bɛnnen don bɛɛ da kɔnɔ ni fɔ Bathily kelen e m'a ye Mali magistrat jeunes a bɛɛ bannen don Bathily ya a bɛɛ lajɛlen bannen don Bathily u tɛ sɔn dɛ u bɛɛ lajɛlen bannen don a ye Bathily ye kuma mugu kɛra de ye ka tɛmɛ i bɛ se ka nugu an ka tɔ lamɛn ka passage fitini ye mal manke a fo mo wi yenno i ambla war sara la jamana tara war sara ki to justice kuna ye mandat d'arrêt bo terroriste kuna ka kala ka bo ka wula fasa ado ka kala ka bo ka lagoshi kibo nyesi mun ya anga procureur baye ado Daniel Tchokema parce que o yitangi jo kale te jenaye wa ale politique la papier la wa ale kasema ko attaquer Bathily Daniel Tchokema kala damna ndoli ne bakal tola je suis témoin. Chaque imam Mahmoud Diko, il est témoin. Quelle dame n'a ni dossier de là. Voilà. Et le même jour, Daniel Tessoké voulait démissionner. Moi, Bena Fotodo. C'est grâce à mon intervention, moi, Togola, et chaque imam Mahmoud Diko, on dit Daniel Wile Kassiri. Ne dit Daniel Mile Katana Fodiko fait. En Kassiri, a démissionné face au Mokobala. Ne Kalomondo, aïwa. Arrêtez comment de tout.
Bon, si c'est des gens aujourd'hui qui sortent pour se dire encore que Oloube Moro accusé, Oloube Moro Keta. Alors, Oloube a passé pour nous mal monter Benyabala. Parce que l'essentiel pour lui, c'était d'être ministre. Al Nibika Kungo Mbafa. C'est-à-dire que Nibika Kunga Kakasumba Bela Bla Bla Bla. L'essentiel que lui reste ministre. Le pays n'a pas besoin de gens comme ça. Ah, non, Togola, Batili Beso Dien Febema. Maube, non, I nawe Batili Ning a doyado. Nawe Batili Doka, Dengedo, Nube so Dien Febema. Aflafle. Batili Bissera Nunto. Il se répond, mais tu sais d'abord qu'on y répondre. Nous tous à ta foi radio sans faire. Ne venez à ta foi radio sans faire. Il se d'abord à faire. Quand il y a comment il faut faire galouer. Quand dans le flaflé, mais t'es beaucoup faux. Ni ben nous ne sommes pas FMBM. Et bien que la monnaie m'a gagné. Pendant wakati na jamana be gelea kono Malien wuli no. Batili maboya no. Ko ibe agrasa ibega donata borata agrasa ibega inike ibega gendomna borakini aya foko no kale saka ibega kele ibega gendomna borakini joko ay ko ibega flene ko na ko kay kangelentike ko kan kemetiki di figa bachili nu ni ngudondi mali soro su flene wore kama bachili nu uyu bebla kerefe ali bachili ga je jatemnege bachili ko ya no ko coronavirus balila de sente sigira worom na don ko coronavirus balila sente mo dadona ka ba sente sigira semani ngono ko bachili ma toy bachili wulla ki changi jo foite place ni na naso ni no kabi ala udaw make manife kabi ala udan jiye kono dom na o make manife o tege manife nyano wasaya donche foi la jamana ngono galon tige ko kamaw kunkari nyona galon tige be dura do aduna ta borata e kelen be dura do mali on ha dura dona joli be mali kono e be dura do e sera buge e masika foige foi ministre munu sigiri no la fo kana se programme kasonge nunuma kasonge nunu nana ko mununge mali histoire la no abe bela jeri nyakoro halle diedi ko kasonge ko jadi si doka minebi ko président nga fo ko rabla ko ka négocier français ka négocier billahi kasonge me faire ka démissionner à table kasonge me faire ka démissionner à table mais bachili jadi soubla mo bora ka kuma fo bachili re bora katla ko mo beneni awri na kawene ebeta gouvernement nga kuma ta kana nyafi denge bo na mo neni kana na ba kana na digo defa ka so digo defante parce que Daniel Tessingo ko way ko no ko ni dossier alema dianou blali parce que programme général do alema dianou blali parce que o be droit do o doni gama arasa bo Daniel Tessingo fana baneni kadaka ko ki ka profiter ata fa ba fa ka la ja aba fa ka la aba fa ni ala be here ka wita ni ala kuma bachili bla fla manani fere la kuma isana mai fle ni fla manani fere la chemi ni nga yere ma gite malikona boite malikono de e ki be voyage la ibe fla manani fere la de me kasula efe jamana ko do ni te duko yoy mani miseka ke adama de balo choita fo mani fi yere ka balo jiere kono ke e bla jienye feta e dabe jie abe mugu bo abe nyembo abe mugu bo abe nyembo ni ko ta chu iba kata cha ka kule jiya fambe ni go ibeka kai ibakata hali shinini asime ni ngedritere worondola abina kono ko mawye majugudi bega fara asimna dorete dairi manyini dabalo jini huma ko foy majo malila uga papa kate jamana infe na boro la sa nam nani sigisa he digo de an jamfade ne be fe digo akata e agila kawni danga dewnde ya mawbe digo toy awkama ala eni denge aw be se digo la foka jiewli eni denge e may debi denge adam ga digo la domina digo retere digo sadi mamune digo kanu koloshi to wuli la no fe wa fle koloshi juru bulu koloshi juru dorone baka billahi koloshi juru abode bulu nen tanya ne bo fo itanya ne bo e kere inde tara kuma nyefo digo ga kuma nyefo i denge nyena ga bo kana digo nini awa jene te bisa ko ma fore ko jamana ko daba ko mango dande be dabara bayala dabara baya dande bala dongele ni dobe be o mo ta nila o ba joki ka dabara baya kuma ka beta ka sigi kelengeli o mo wera ta nila aw bisa to jamana ko ni chokolata bachili na dinge
ka to jamana kono ni chokola ta galon tige ka balo haramu kanta ni de bene dabalaba ka balo haramu malion jillata ni bora foke kuga odi tige mali kono bacili numbe bita kasola mali sora soufle ne gasa ma yere ba do mamunu bla noli oli kumeni fagalis ni fagalila ye mamunu bla a conséquence do de fleni foka jioli beni eben gele jien fanime ka jari simine depuis au do nunu blara billahi français ma confiance malla malgré ou bla français do de kama mais français ou confiance ta kabo maliga ko alama de ali nasro amina en 2000 comme je pense 2011 2012 ou 2013 ouais 2013 comme ça 2012 oui Algérie pétrole bord d'ota otage là français je pense américain umbala anglais umbala fembe umbala Algérie est-ce que Algérie a négocié ou y a be bombardé ka mo be fa o li ka fo itala mais depuis ndo bachili nubla français ou confiance ta ka bo malika il confiance ça lui malien test ka na jede ka ibe ka test ka négocier est-ce que nimbe français wala ba na négocier boni jadi si belebele nuru menena ado américain be jigila tegara malikola diabe jigila tegara malikola ka bo journaux kono fambe atangi ministre la bajiri me faire ka démissionner bajiri me faire ka démissionner bajiri mo anta ka jadi subla o jadi si kelo ni fleni ka ta malien fa bajili me faire ka fon tala meta ka bo gouvernement o don ka fa anye jari si munu mena ni nuru blara kololo abe wolo na chini awana so bla de ne ko me démissionner mon tout bla ne be démissionner o don malien be ma jo bajili ko fe mais kabi ala e bajili da bajili ma nyuma ki sekelenga mali kono e bala ko soro tira chere ma fa ko soro man bugu yesul man bugu ki yo flongolon ci ko daga kolon ci ka tla ko vérifier ka la ko ma ci sharia mali ka tla ka 2 milliards ta ko sara o moyi aw ne ala ni gratie ko ma ci sharia mais ni bajili sigile na ne ma fe ngebe fla manani e ba jago mali kono billahi galon teme bolila de fla manani e ba jago mali kono esa ni fam chodi kololo mi ye mamunu bla kololo fledi ni wuli law la gati sigara juso la go digo de akata digo ya donta digo mage ministre e gara ministre e ma falaw bla e gara ministre na folo no fe e fembela jelege iga erevu kundo iga ge ministre ibega ige ministre igmas ibega ministre ere ibega ige ministre barabana isigino no sansi fenete ibega la ha ibega sansi makela parce que nga ge président wakati na wati wode mi alfa ta wati parce que amba do dusu mi kono mais ga entourage mo nana ne shide kumai parce que waso I korola Alzheimer mine kaba Alzheimer mine donc ga entourage no shi kumai blé sensibilité là quoi son batiri no fle batiri no do jonga ministre kono ko woro benye batiri M5 mo were kamare parce que ni batiri no do batiri no be de M5 ko gele wa tawro tout la de ni groupe no formé la drogue ibu bolito ga takay il y a des mairie à droit ni naso bisa ga mairie e ba foka jewle ousa ga ministre blé foka jewle tsa ga ministre itsa ga foye blé e mamu no banga sorosu fo sorosu bisa wani do salefle bo e biso lawula itso lawuli mais ye mo munu blawuf ye mo munu blawul le fle ku fa ye munu blade ye munu blawuli ga kololo de fleni on est espérance sur ko ye espérance ko di ah ni taris ki ben nu to répond on a ni répond ka ni tien fo ni ne ga juguni nu to ta parce que koloro refle ye jadi sumu bla oli na nyani kana nu to répond na nu répond folo i ga ni tien i go labo i go fa nyene ni tien ko mi fori ma radio so la ko ni dossier bi ani solomani bugu kiyo ti ko ba malika tla ka 2 milliards sara o 2 milliards o me o so de la mais ye barafu i ga ministère ya kon la barafu ini to nyuma fo ma boyino barafu katla na dossier chien ko di dengama katla ka dossier chien ka dossier ta ka di dengama iga ministère ya kon la iga fembela jele kon la mais ni sigi digo ka he digo ya don ta digo ya bota ora taw gila ko me jima anu ne fe ala barga min do digo la no hundu na eni dengala digo dente kasola de wa ma fore fona gara fenwere me digo denga ta kasola ina fo e denta ra chogomna do ci kaso nchugala jamana ci kaso I dalen do idingo fe wakati mna I dalen do idingo fe we mo fani do we mo banini kini jiebe fara bachini ni mo shimandi ana tirige koro shimandi
ini tapo mandi ini assemblée président koro mandi ini mogoshi mandi parce que den a be fanini nga be banini ima fi de kile ko nunu ne terige uye nunu ya dunta nunu ya bota ide be fanini nga be banini donc ini mogoshi mandi ikile ni bidana ire ba fore ko siza ngoni ko ni itali billahi flafla manani jamana ngono e ba jago yanno me place kile tna nasora place kile flafla manani jamana ngono e ba jago place kile tna nasora ze jamana ngolala atanga uda balani ngo digo de akata digo ya bota digo ya dunta digo ya unja ere nyona jafa chireti malien be jafa ya malien be la jeli ya be jafa ka surasu jafa en Allah tene mege jima normalement batiri ga wole ga juger di normalement atangi parce que ni ko ibeni ke ou te précisément ni bora ministre de la justice la donna nous mine ki wole ki juger ni affaire là parce que ko lofleni wi espérance soro khali bunu nana mali kasumala kana kasumala katla ku bla ku labo ku bla makele ou mafla no fenta kalama français ko makele ku bla ono fe debo donga america ngo no ko li retaro mali jamana na shami hali shinwo bana mali ado koma mamunu baw faga ka waso su faga mamunu ya wa chefu kele chefu jari simune chefu batiri ko no ko fa kametla ko limene akuma fomandi video inerso lamba blanc belebele de pare mbaw blanc no ba wona wadana da batiri na dinge na lay ci ga dana dawka nunu te fuyi jamana ci bagako ni fa yare jogoy ima ga de barasa tara kasula yare kra kuma galay agi la kare bisa dim boyere la wallahi ne arasa me kenema nun to kuma mi fo ne arasa me kenema batiri mun te nun to répondre foga jiya wula kun ta repo foga jiya wula kun te kuma fe ama foga de la ga nyona foga le ma kuma ku ye nyona kerefe ne rasa me kerema me rasa de blanna c'est ça ya ka technique dorlu machite ale be rasa blanni ko jugu bela jelena ama rasa blannu to la wanu to fani ni ayra ma boya ko dugutugde ayra ma boka fo yanno woni mo nation jamana kono jamana be avance chudi ibeni mo nation di dabwala jamana ko yere la mbawbla belebele de pari dagantigi ali haji dani alaga hinanga surasula anga surasi munu sara alaga hinula alaga somo me kasaraga bui alaga courage danga surasi kele demunu be no alaga courage duma alaga kisi ga boni nyona janfa jugu me maliga alaga kisi ga ba toroma me bacili nu akona bacili nu dado jamana en kolla de e bacili ni dabo bela jelena nu te mali fere nu mu pochi dorofe me nu wulila kana kuma ba fo me malien do di ha bacili ha e bacili jugudo anyini fule ga jugudo parce que mo mi fleni c'est comme ni be feka mo goshi ka mo hagilna shi iblis ga kuma ba do rifo bo jugo mi be yere la mo be nyino go parce que jugo miene tige ali arasa yere la arasa te kuma kelen fo mi juguta la na wo mo yezu ale zui na wo karsa jato ale jato na wo karsa betanno ale yere wi na wo karsa e wala na figa wonda nyona na figiti ma ba dabara anga te bo na fatula kwa mo yere ni na arasa ko yere comme ne to ato fo sno mo shi be ni na le ko mo yere ni na le ko tu vois ala ga mo yere ni men naturel mo ni sigre na wala ko actualité on est arasate no ina actualité fasage ni arasate comme arasate ba fo adurata borata ina actualité fo folonge fugari dingulule egi sigi français ke fini ministre go muso baya ga dugata o dunta ke bi hagilna ta fola saraka dingulule erbe français esra sojo esra français be français esra munge esra fa be français esra munge esra munge nyenabo e masiga fo nyenabo danga di emasegi bala lafia ni muso a bala lafia ga dujo na baya minela mi ma berigi dadu ni muso a bala lafia a baga ga du tere a ga du ere control minela o ya jo o baya ta minela afoke ba do abi jumemono ali shini au faso to kono mi sigi ni dadu do ga du kola fugari de saraga de bonema wolo ni dabali be bayla quoi ni sigi ni dare do doga dugola e ni sigi dare doga dugola jato kuntigi
belebele pari dagantigi Alhaji Dani Waliju dagantigi belebele ka belebele ka bela jelen fo ka walin mondo mo melina ka be fo ka walin mondo chawo chakumya ka be fo ka walin mondo Madame de la Présidente Nasra Sekoiga Foli Bilibabia, merci beaucoup Madame Wande qui fogi walin mondo, merci beaucoup au fait bien ka be fo Musa Sissoko ko be chodi qui fogi walin mondo ga Foli Bilibabia no. Merci beaucoup ka Imam Digo fo ka mbanda fo wala ga Sidjani Kenadi Digoma. Ala ga Sidja ani Kenadi Digoma. Digo ka Digo fo ka Digo walin mondo o bela jele ala dimba bela jele. Ka be fo ka be walin mondo asuma ba yugo Fatuzara. Merci beaucoup Maritou Guess ko be chodi. Nera Koromso, merci beaucoup. Ibrahim Yatasa Kobe Choda Minyongolo, Foli Belibabiano. Merci beaucoup, Shara Kobe Choda Minyongolo, Obela Jenga Folibia Simo, merci à Minyongolo, Bouyo Konate Kobe Choda, mon frère Minyongolo. Deleu Sima, New York, Kifo Ki Walid Mandon. Merci beaucoup, Ta Anifla Fla, Jeunesse Odo. Merci beaucoup, Mamadou Diawara, merci beaucoup. Dams Kobe Choda Minyongolo, Obela Jenga Folibia. Dani de Paris, Alhaji de Paris, Walidjou de Paris, Karamo de Paris, Obela Jelen Fouka, Obé Walid Mando. Merci beaucoup, Bagari Diaby, Kobe Chodi. Merci à Minyongolo, mon frère. Obela Jelen Foli Bilibabiano. Comme Malibé Diafa, Mona, Alaran Kishi, Kaboni Diafa. Kaboni Diafa, mais Sorosu Wagli Tola, Ayawagli Tola. Anye Boakela, Ayawagli to, Sorasi, Munusara, Ayagli to Alaran Kishi, Nyona Warema. Ma Munusara, Alaran Kishi, Nyona Warema. Alaran Kishi, Ganini, Nyona Chedjana. Kumba Sissoko ko be chodi amenyo mboliga Foli biano ala kan kishi ka fo kanchi kele chege kanyo tarabasu agorobasi saya be ko law me ka donga tanga kandichi asima ya gilito awrla de wagi ndiaw aw ya gilito no worla de kan wore kana chibline ni kan wore tira o fenete bende merci beaucoup Momadem ko be chodi amenyo mboliga Foli biano Tuska Jalo ko be chodi bi Jalo ka bela jelen fo Obela jelen ga Foli Bilibabia no ka fo ka walin mando ka obela jelen fo ka be walin mando Dani de Paris Alhaji de Paris Waliju de Paris Karamo de Paris belebele ga belebele kuma ba ga belebele ka be fo ka be walin mando mamunu sarame do go yambe do go ay bela jelen toro Mali kono Mali ko ga ay am bela jelen toro be toro nino ka fo politique mo fere ka eta awata ka campagne Billahi namata campagne obe fula parce que en son maçon au ciel non blanc a fait le 25 et je pense que le 25 mars président Kourabe sigi Mali la 2022 na yaw sigi ko M5 M4 a donata borata munu me campagne damne na mena de munu me pré campagne na olubu campagne na yaw sigi ko way ko fanga mbe abo kele Baba Unyefia, I was merci beaucoup travail Aruna Kobe Chodi Gausu Konari Kobe Chodi merci beaucoup Gausu Konari Moussa Daouri merci beaucoup mon frère merci Samari Madame de la Présidente Nasra Sabo Kobe Chodi merci beaucoup Sara Diallo merci beaucoup Mamadou Touré Keita Kobe Chodi Sidi Dambele Kobe Chodi mon frère Barigado Digona do digra mamna istuwa tanwi
Tata Soumare merci Mwadjob Amenyogabolo Moustapha Traoré merci beaucoup Bala Sissoko Amenyogabolo Souleymane Traoré merci frère Jason Toroski Bagayra Kanji Memi merci beaucoup Belebele de Paris Dagantigi Alhaji Dani Walidou Dagantigi Karamo Dani merci beaucoup Fatmata Magassa merci beaucoup Baba Kamara ko be coda mi ñong bulu kaw bela jeren fu ko be wali ñu mandon kaw be fu ko be wali mandon ka fa nga sura si munu sara la ga hinula merci beaucoup wassalamu alaikum